kujikana nafsi. Wakati Yesu anasema ukitaka kumfuata lazima ujikane nafsi yako. Ni nini maana ya kujikana nafsi? Kwa wale ambao wanaandika, kama unataka kuandika, kichwa cha somo kinasema kuua ubinafsi kwa ajili ya Kristo, kuangamiza ubinafsi kwa ajili ya Kristo. MAM Média, la voix qui informe le monde. Bwana Yesu asifiwe. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Wababa, Bwana Yesu asifiwe. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ameruhusu nisimame mbele yenu na nipate kuchangia neno lake pamoja nanyi. Mungu ni wa ajabu sana. Wakati walikaribisha wageni na mimi nilisimama, lakini kiukweli mimi siko mgeni hapa. Mimi ni mtoto wa hapa, ni mtoto wenu hapa. Kwa wale ambao hawanijui, kanisa ya Ibanda kwangu ni belle famille. Wamenipatia mke mzuri, Mungu awabariki sana. Kwaya Hope Voice, Mungu awabariki sana. Tuna waomba mtupatie wakati kidogo tupate kusikiliza neno la Mungu. Hatutakuwa warefu sana kwa sababu saa zinaenda, lakini nipende kuongea na wale ambao wanasoma wanafalsafa, wale wa grand philosophe. Wakati kwa wale wanafalsafa, wale walimu wakubwa, wale ba leader walikosa vile wa Socrate, wa Platon, wa Pythagore, walikuwa na wanafunzi wao. Na ili uwe mwanafunzi wa mwalimu mkubwa ambaye anajulikana, kulikuwa na vigezo na masharti ya kuzingatia. Pamoja, mwalimu kama vile Platon, ili uwe mwanafunzi wake, ilikuwa naomba uwe mzuri katika somo la hisabati au matematiki. Ni kusema Platon aliwaagiza wale wote ambao wanataka kumfuata uwe na minimum ya maîtrise ya matematiki. Kungekuwa mwanafunzi wa Platon na haujue geometri, ukisikia mtu alikuwa mwanafunzi wa Platon, maana yake mbele wa adjumetre kama mwanafunzi ilitakiwa naangalia eske anakuwa na musio ya matematiki, na ile ilikuwa ni prealable. Sijui kama wangeleta hii shurti leo kwetu, sijui ni wangapi wanapenda matematiki hapa kwetu. Wengi wangesema sipendi kuwa mwanafunzi wa Platon kwa sababu sipendi hisabati au matematiki. Mwalimu kama Pythagore, yeye wakati alikuwa anapokea wale wanafunzi wapya ambao walikuwa naita wa accouchement de nouveau disciple, ilitakiwa wakae kimya kwa muda wa miaka 2 hadi 5 huku wanamsikiliza mwalimu Pythagore bila kumwona. Tuko pamoja? Darasa kama vile hili wanatia video pale katikati. Wale ambao ni wanafunzi wa zamani wanakuja huku mbele na huku naona mwalimu ambaye anaitwa kwa jina la Pythagore. Na wale ambao ni wa accouchement, wale wa nouveau disciple, wanaingia nyuma ya pazia. Huku wanasikia sauti lakini hawana ruhusa ya kumuona mwalimu. Na Pythagore alikuwa anasema ya kuwa ile ni test ya patience na maîtrise de soi. Ni kusema ili ukubaliwe kuwa mwanafunzi wa Pythagore, ni lazima uingie katika darasa lake miaka 2 hadi miaka 5 bila kumwangalia, unasikia sauti tu. Na wale ambao watasema sasa huyu mwalimu haonekanaje, mimi najiendea pale, anajieliminea pekee. Katika kila masomo ambazo zinajiheshimia kunakuwa na test d'admission. Wanakwambia ili uwe mwanafunzi wetu hapa, masharti ni haya. Mfano, unaweza kuuzia uniforme hapa, utalipa tranche ya kwanza mbele mwaka uanze, utafanya hiki na hiki na
hiki. Na katika zama zile kukakuja mwalimu mwingine ambaye alikuwa anaitwa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Na mwalimu yule alikuwa na masharti. Anasema katika kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 23, kama mtu anataka kuwa mwanafunzi wangu, kama mtu anataka kunifuata, sharti ya kwanza ajikane nafsi yake. Sharti ya pili, auchukue msalaba wake kila siku ili apate kunifuata. Na wakati ule kulikuwa na wanafunzi ambao walisema, mimi siwezi kujikana nafsi yangu, mimi siwezi kuchukua msalaba wangu kila siku, kwa hiyo sitamfuata Yesu Kristo. Na alikuwa anajidistingue. Wanafunzi walipokuwa wanaadhere kwa mwalimu fulani, ilikuwa sasa vile banaanza kuappartenir mu ideolojia ya ule mwalimu, banakamata identite ya ule mwalimu. Na wakati unamwona anatembea, banasema yule ni mwanafunzi wa Sokrate, yule ni mwanafunzi wa Platon, yule ni mwanafunzi wa Pythagore. Na wakati wa Kristo, wale ambao walimfuata Yesu walianza kuzunguka, walikuwa na waidentifia, wanasema yule ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Na sisi leo kama ilivyoamuriwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 18, Biblia inasema tutaenda katika dunia, tutawafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Na wale ambao wanasema tunataka kuwa wanafunzi, tunataka kumfuata Yesu, kunakuwa na zile shurti mbili ambazo utaziangalia kwa mchana wa leo. Kitu cha kwanza ni kujikana nafsi yako. Kitu cha pili ni kujitwika msalaba wako kila siku. Wakati mzee Karani alisimama hapa asubuhi, anasema kichwa cha somo, nikasikia anafundisha mafundisho haya ambayo wametuandalia. Na mafundisho haya yameandaliwa, lakini ilipendeza Mungu kwamba mzee Karani aintroduire na sisi tumalizie. Na kwa hivyo tutakuwa tunawarefu. Ni nini maana ya kujikana nafsi? Wakati Yesu anasema ukitaka kumfuata lazima ujikane nafsi yako. Ni nini maana ya kujikana nafsi? Kwa wale ambao wanaandika, kama unataka kuandika kichwa cha somo kinasema kuua ubinafsi kwa ajili ya Kristo. Kuangamiza ubinafsi kwa ajili ya Kristo. Kumaliza kabisa ile wanaita ego, kujipenda kwa ajili ya Kristo. Mtu ambaye anajikana nafsi yake ni mtu ambaye anaua ubinafsi na kumfuata Yesu Kristo. Unajua katika dunia hii binafsi, kila mtu ni egoist. Kila mtu anapenda kujianzia. Kila mtu anapenda wamseme kwanza. Kila mtu anapenda naye asijulikane. Kila mtu anapenda naye wamtangaze. Egoism inakuwa ni natia ambayo mwanadamu anazaliwa nayo. Lakini wale ambao ni wafuasi wa Yesu wanajikataa. Wanasema mambo yangu yapite nyuma, mambo ya Mungu yapite mbele. Kazi zangu zipite nyuma, kazi ya Mungu kwanza. Ni wale watu ambao wanasema nitakataa faida yangu kwa ajili ya faida ya kazi ya Mungu. Haleluya. Bali ndio watu wanajikana nafsi. Faida ambayo angekuwa nayo anaikataa, anakataa ile faida kwa ajili ya faida ya kazi ya Mungu. Ukiona mtu angali nafanya kazi ya Mungu ikuwe accessoire na kazi zake zikuwe priorite, ujue yule Mkristo hajajikana nafsi na hastahili kuitwa mwanafunzi wa Yesu. Kujikana nafsi ni kujitenga na kila kitu, kila mtu anayeonekana kama vile kikwazo katika safari yako ya Ukristo. Haleluya. Niombe wasaidie ule mtoto.
Mtu ambaye anasema nitajitenga na watu wa nyumbani kwangu, nitajitenga na kazi yangu. Kama kazi hii inaanza kukua sawa vile kikwazo katika kazi ya Mungu, yule mtu amejikana nafsi. Na kujikana nafsi haiko kitu yenye fasili. Ni rahisi kuzungumza kujikana nafsi, kujikataa, lakini ikikuja wakati wa kufanya shwa, unachagula kushiriki siku ya Sabato au unachagula kuacha ile kazi yako wasikufukuze. Watu wengi wanachagua vitu vyao, wanaacha vitu vya Mungu. Na hauwezi kuamini mpaka kitu hiki kikukute. Unajua shetani ni mjanja sana. Tunapokabiliana na shida katika maisha yetu, anatuonesha uzito wa shida zile. Anatuonesha ya kuwa kama tukiacha kutumika sana tutakufa na njala, watoto hawatasoma sana, hawatasoma mzuri. Kwa hiyo anatufanya tupende na kufanya kazi zetu, tunaacha kazi za Mungu. Pale hatustahili kuitwa wanafunzi wa Yesu, kwa sababu Yesu alisema mtu akitaka kunifuata ajikane nafsi yake na kuchukua msalaba wake kila siku apate kunifuata. Watu waliojikana nafsi katika Biblia ni wale watu ambao waliacha familia zao. Petro anamwambia Yesu, sasa mwalimu, sisi tumeacha familia zetu, tumeacha wake zetu, tumeacha na watoto wetu, tutapata nini apre kuacha vile yote? Maana yake ni nini? Petro alikuwa ameacha familia yake, alikuwa ameacha kazi zake, kila kitu ambacho kilikuwa kinampatia faida. Petro alikuwa amesema ninakataa, nimejikana nafsi ili nikuwe mwanafunzi wa Yesu. Lakini watu leo wanaendelea kushikilia faida zao, wanaendelea kushikilia kazi zao, wanaendelea kushikamana na familia zao, wanaendelea kujali sana wake zao, na huku kazi ya Mungu inaharibika. Sharti ya pili ni kubeba msalaba wako. Unapotaka kuwa mwanafunzi wa Kristo, ni lazima ubebe msalaba wako. Msalaba katika maandiko matakatifu unakuwa na ishara ya kafara ya Yesu Kristo. Unawakilisha mateso ambayo Yesu aliyapata. Unawakilisha magumu, unawakilisha shida, unawakilisha vitu vichungu. Kafara ya Yesu Kristo. Wakati Yesu anasema uchukue msalaba wako kila siku, maana yake kunakuwa na vitu ambavyo utavitoa kafara. Kunakuwa na vitu ambavyo utavisakrifie kwa ajili ya kazi ya Mungu. Utakuwa tayari kuacha faida yako na kusakrifie kazi yako, kusakrifie familia yako, kusakrifie mali yako kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wakati Yesu alikuwa anabeba msalaba, watu ambao walikuwa wanamshtaki walikuwa wanamcheka. Sasa huyu mwenye alikuwa anasema ni mfalme wa Yuda, inawezekana namna gani wanampebesha msalaba, wanampiga? Kulikuwa na lawama nyingi. Ndugu yangu, nikwambie, unapoamua kumfuata Yesu kutakuwa na lawama. Familia yako wanaweza kukulaumu. Umeacha kazi kwa sababu ya Sabato, umeacha faida fulani kwa sababu ya imani. Kunakuwa na lawama ambazo zinainuka nyuma yako, lakini kuchukua msalaba wako kila siku kama Yesu alivyosema ni kuvumilia lawama zile za watu wasioamini. Haleluya! Kila mtu ambaye atakuwa tayari kufanya sacrifice fulani kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ellen White katika kitabu cha Mashauri juu ya Uwakili anasema sacrifice ile haitapita inapersi mbele ya macho ya Mungu. Haiwezi kuwezekana usakrifie kitu fulani kwa sababu ya kazi ya Mungu kisha Mungu awakema na kuangalia hivi ushughuli. Hapana. Watu ambao walisakrifie wakati wao kwa ajili ya kazi ya Mungu, watu ambao walisakrifie vitu vya samani, wakaacha faida mbalimbali
kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu alifungua zile opportunity za mzuri zaidi kushinda zile za kwanza. Haleluya. Tunapokuwa katika mwezi huu wa chungu, nione wangapi wanaelewa neno chungu, wanaweza kufanya hivi. Tukisema chungu, zaka za chungu, mwezi wa chungu, wenye wanaelewa wanaweza kupepea hivi wao. Asante sana. Tunapokuwa katika mwezi huu wa chungu, wakati ambapo kazi ya Mungu inahitaji mafuta yako. Haleluya. Na huku rentree ya watoto inahitaji kuuza makare, kuuza mauniform, kuuza mafourniture scolaire, kuuza kila kitu. Tunahitaji kuwa na watu ambao watasema, kwa ajili ya utukufu wa kazi ya Mungu nitasakrifia kitu fulani ili kazi ya Mungu iende mbele. Watu ambao watasema, hata kama ni kitu changu, ni kazi yangu ambayo ninaitumika, ninapata faida, lakini faida hiyo nitaitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Faida ambayo ingekuwa inaniapatenia, nitaitoa iwe ya Mungu na itumike kazi yake. Wale ambao wanaweza kufanya ugumu wa kutoa sadaka hizi za chungu ni wale ambao wanaendelea kufikiria vyote walivyo navyo ni mali yao. Najua kuna andiko linasema kila kitu ambacho kiko hapa kutumia ni mali ya Mungu. Zaburi ya 24. Mbingu na vyote vilivyo kule ni mali ya Mungu. Dunia na kujaa kwake ni mali ya Mungu. Maana yake ni Mungu ni boss kwa kila mtu mwenye anafanya kazi hapa. Unasema ndio, niko na bosi wangu, niko na nani, lakini Mungu aliruhusu upate ile kazi. Mungu anashikilia ile kazi mikono yake. Anakuwa na amri juu ya ile kazi. Anaweza kuimaliza, lakini pia anaweza kuibariki. Utakapoelewa ya kuwa niko mkazi ya bosi wangu ambaye ni Mungu, kama kikulomba kitu kwa ajili ya kazi yake hautakataa. Lakini osilo mtaendelea kusema mimi nimefanikiwa, nilifanya hiki na hiki nikabarikiwa, nyumba hii ni yangu, gari hii ni yangu, kampuni hii ni yangu. Unasahau ya kuwa unakuwa na bosi mwenye amekupatia vile vitu. Siku akikwambia toa, utaona sasa ni menasi, anataka kushambulia vitu vyako. Lakini ukielewa ya kuwa hivi vitu haviko vyangu, ni mali ya Mungu, mwito wa kutoa ukikuja, utasema mwenye vyake anahitaji vyake. Haleluya. Mwenye kazi yake anahitaji nitoe quelque chose. Mwenye uchuruzi yake anahitaji nitoe quelque chose. Na huku hautakuwa mgumu. Tutakuwa hapa kwa muda wa juma mzima. Tutaangalia masomo haya kwa undani ya utoaji. Tutaona baraka zinazopatikana wakati mtu anatoa. Hekima ya kimungu haiko sawa na hekima ya wanadamu. Kwa wanadamu, unapokuwa na vitu fulani unatoa na kupana, umepungukiwa. Lakini kwa Mungu, unapokuwa na vitu fulani unatoa, ndipo Mungu anasema nazidisha. Ni namna gani soustraction inaweza kugeuka multiplication? Tutaiangalia katika juma hili. Ni namna gani ninapotoa kitu fulani Mungu anazidisha pale ya vitu kuonekana vinapungua. Napenda katika juma hili nipate mtu ambaye ataleta ushuhuda ya kuwa mimi ninashuhudia katika kijiji chetu, wala katika kanisa yetu kule zamani, kulikuwa na mtu ambaye alitoa sadaka kisha akahopa kwa ajili ya kutoa sadaka. Utapata ile ushuhuda katika semina hii. Hautapata ushuhuda wa mtu anayetoa kwa ajili ya kazi ya Mungu kisha anaomba, anasema ni kwa sababu alikuwa anatoa sana mkanisa ndio maana aliomba. Ni kwa sababu alikuwa anachangia kwa kazi ya Mungu ndio maana alifukuza ukazi. Hautaona ule mtu. Katika Mezali
sikumbuke vizuri kama ni Methali 3:9 wala 9:3. Biblia inasema kunakuwa na mtu ambaye anabania sana, lakini mwisho anapoteza. Lakini pia kunakuwa na mtu ambaye anatapani, maana yake anatoa, lakini mwisho anaendelea kubarikiwa. Haleluya! Watu ambao wanabania kwa lengo ya uchoyo, mwisho watavipoteza na wala hawatavifurahia. Lakini wale watu ambao wanakuwa wanasusia kazi ya Mungu, wanakuwa tayari kunyosha mkono wakati utoaji unaitwa, wale watu Mungu ataendelea kuwabariki. Na nipende niwatangazie kwamba mwenye atakuwa ni boss, hata kama watu wengi watakomante, lakini mwenye atakuwa tajiri katika kanisa leno hili haiko mtu mwenye hatoaji, ni mtoaji mzuri sana. Na maskini wa kwanza katika kanisa hili ni yule ambaye anakula zaka na sadaka. Amefikia nivo ya umaskini ambayo akipata kakitu anasema kako nisikiza, siwezi kutoa hiki, mwaiti dolari inatosha tena nini? Anaibania, anaikula yote, na ataendelea kuwa maskini mpaka Yesu atakaporudi, kama tu hatatubu. Lakini wale ambao wako na moyo mkunjufu wanatoa ili kazi ya Mungu iendelee mbele, wanatoa ili huduma isonge mbele, wanatoa ili injili ipate nguvu zaidi. Wale watu Mungu ataendelea kuwabariki. Haleluya, haleluya, haleluya. Wangapi wanasema tunataka na sisi tubarikiwe na Mungu? Wanaweza kufanya hivi, ni waone. Mungu awabariki sana. Ninaposema Mungu awabariki sana, baraka hizo zinaenda kwenu. Haleluya. Mungu awabariki sana. Lakini wale ambao wanataka kubarikiwa na Mungu ni wale ambao wako tayari kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wangapi wanasema nitakuwa tayari nikiitwa kutoa, nitoe mali yangu kwa ajili ya kazi ya Mungu? Wanaweza kufanya hivi. Sasa mikono inapunguka jeni. Wale ambao wanataka baraka lakini hawapendi kutoa, hamtaziona. Kwa jina la Yesu msipate zile baraka. Haiwezekani Mungu akubariki kisha mali yako itumikishe kumabezwe zako za kuzarau wengine. Unauza gari, unarushia watu mai njia. Haiwezekani. Mungu atakubariki wakati moyo wako utakuwa dispose kutoa kwa ajili ya kazi yake. Watu ambao watakuwa tayari kujikana nafsi na kubeba msalaba ndio watakaokuwa tayari kutoa zaka za chungu katika mwezi huu. Unajua, usipojinyima kila siku vitu vinakuwa kanisifiza. Hata kama ukipata kazi ya $100, utaona na mabezwe zinakuwa za $120. Wakati unapata kazi ya $500, mabezwe zinakuwa za $600. Wakati unapata kazi ya $1000, mabezwe zinakuwa za $1500. Hakuna wakati utasema kweli nimetosheka, sasa hii acha nitoe kwa Mungu. Lakini kila mara tunaitwa kutoa, hata kama haujatosheka, hata kama viko insuffisant, kuwa tayari kutoa nafasi sehemu ya Mungu tafadhali. Haleluya. Tuwe tayari kukataa faida zetu, kusakrifie wakati wetu kwa ajili ya kazi ya Mungu, kusakrifie utajiri wetu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Utajiri wote ambao hautumiki kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ule utajiri mwisho wake utaisha kufilisika. Na ndiyo maana nikimwona mtu ambaye anatajirika na anampenda Mungu, ninafurahia sana. Lakini hata kama utajirike na wewe uko Waislamu wanasema uko kafiri, haumtie Mungu katika nafasi ya kwanza, utajiri wako hauwezi kujishitua. Kwa sababu Biblia inasema utajiri wa waovu uko pale ili wapate kuangamizwa milele. Mungu atatumia zile pesa zako kukuzika. Mungu atatumia ile kazi yako kukuangamiza kama kazi haitatumika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Akawaambia wote, kama mtu
akitaka kunifuata ajikane nafsi yake na kujitwika msalaba wake kila siku apate kunifuata. Ukitaka kumfuata Yesu, tunajua hapa sote ni wafuasi wa Yesu, tumebatizwa, tumeamini, tunasema tunamfuata Yesu, lakini pengine safari yako imeishia njiani. Yesu ameendelea kusubiri, amekuacha, hauko tena naye. Wakati ulikuwa ambriye kwa kazi zako, uko ambriye na bosi wako, uko ambriye na familia yako, Yesu aliendelea akakuacha. Na sasa unasema acha nisimame tena nimfuate Yesu. Anasema hautanifuata kama haujajikana nafsi, kama vile vitu ambavyo vilikuwa na kukula wakati haujaviacha, kama zile faida zenye zilikuwa na kuletea uchoyo haujajiacha, hautakuwa mwanafunzi wangu. Lakini pia kama haujakuwa tayari kufanya masakrifisi, haujakuwa tayari kuaibika kwa ajili yangu, hautanifuata. Yesu naye anaanza kutia masharti kama wale wa falsafa wa zamani. Pitagoro anasema ili uwe mwanafunzi wangu, utakuwa kwanza kule nyuma ya pazia, huku ukisikia sauti tu na ukivumilia, ndipo utakuwa mwanafunzi ambaye ananiona. Plato anasema hautakuwa mwanafunzi wangu kama hautakuwa na nosio ya geometri. Na Yesu naye anasema hautakuwa mwanafunzi wangu kama hautajikana nafsi yako, kama hautajitwika msalaba wako, hauwezi kuwa mwanafunzi wangu. Niwaombe twende kwa nyumba, tukae na familia, wale ambao wanakuwa na familia na wale ambao wako peke yao, tufikirie ni kitu gani ambacho ninaendelea kukishikilia. Ni faida gani ambayo ilitakiwa sasa niiache ili kazi ya Mungu nayo niitolee? Kuna watu katika nyumba zao wanakuwa na mabijeni kuswele, wanasema katika mwezi huu rasio itaishia makuta fulani, tutauza hiki na hiki na hiki, na miongoni mwa vitu vile huko mabezoezi tunaita de première nécessité, lakini pia kuko zingine mabezoezi ni maaccessoire. Ifikie wakati unasema katika vitu hivi ambavyo ninapanga kuvinunua mwezi huu, nitaacha kitu gani na kitu gani ili nipate kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Twende kunyumba tuangalie. Katika mwaka mzima Mungu amenibariki. Unajua, wanapotufundisha pia zaka za chungu, wanatuambia tuliiba kurudisha. Lakini kuna watu ambao ni waaminifu, hawana deni ya zaka, lakini wako reconnaissant ya kuwa nilivyovipata katika mwaka huu ni Mungu ndiye amenibariki. Kuko watu na hii mwaka waliuza maparseli, wengine walipata makazi, walikuwa washomeri, wengine walipata mapromotion makazi, wengine walipata makontra za mzuri mu makampuni zao, wengine walibarikiwa kwa njia hii ama nyingine, na wanasema Mungu ndiye aliyeniwezesha, Mungu ndiye amenipa, kwa hiyo na mimi nitamrudishia kama shukrani sadaka hii ili kazi yake ipate kuendelea. Na siku ya Sabato tutakuwa kila mtu amejiandaa na tutaandika kitu ambacho nasema hii ni kujinyima, ndajiprive na kitu fulani ili nimtolee Mungu. Nipende niwaambie kama kitu ambacho naweza kukitoa d'une manière ou d'une autre akionekana sasa ni sacrifice, pale hakijakuwa sikiza. Inaomba mtu atoe kitu mpaka sikia anatikisika, aanze kujiuliza maswali, sasa nimetoa hiki chote kwa sababu gani? Hapo ndipo Mungu naye atasema huyu mtu amejinyima kwa ajili yangu,
acha na mimi nimbariki kupindukia. Haleluya. Twende kwenye nyumba tujiandae. Siku ya Sabato kila mtu mwenyewe anasema kwa sababu Mungu amenibariki, nitamtolea ng'ombe kama sadaka ya shukrani. Utaona baraka za Mungu katika mwaka ujao. Mwingine atasema kwa sababu Mungu amenilipia hata uhai. Inawezekana ungalishomea, lakini Mungu anaendelea kukulinda ungali hai, unapumua pumzi ya uhai. Utasema kwa sababu wengi wamefariki, lakini mimi bado ningali napumua. Pumzi ya Mungu silipe kitu, acha na mimi nimshukuru. Pengine katika ile shukrani yako Mungu atakupatia kazi. Haleluya. Hakuna mwenye atakuja na isikize kusema ya kuwa mimi sina sababu fulani ambayo itanituma kutolea Mungu. Wakati zaka hizi za chungu zilitolewa katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 13, aliyekuwa kuhani Eliezeri, mfalme Hezekia anamuuliza, ninaona vitu vinajaa katika nyumba ya Mungu, vinatoka wapi? Akasema, kuanzia siku watu walipoanza kuleta vitu malundo, watumishi wa Mungu wamekula na wameshiba. Haleluya. Na hii inabakia kama akiba kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Ifikie wakati tulete vitu, watumishi wetu washibe na kusaza, na kubakia akiba ambayo itafanya kazi ya Mungu. Watu ambao wako mstari wa mbele kukritike mapasteri yetu, lakini hatowaki. Haleluya. Angalia ile kiapo ya pasteri, lakini ukiangalia fisha yake usipende kusema mtao, kwa sababu inategemea na uwezo wa kila mtu. Lakini kwa zingine mabie zenye hatupashi tena kwa naona mdipiema. Haleluya. Bashemasi kwa zile mabie zenye hazipashi kuwa naonekana. Ifikie wakati shemasi anamaliza mwezi anasema, mara hii mwezi sikuona bie fulani hivi ya rangi sio rangi gani msadaka. Watu watowe, watumishi wa Mungu wakule na kushiba na kubakie akiba ambayo itafanya kazi ya Mungu. Anza kujiuliza, ile sadaka yangu ambayo ninaitoa na ile zaka ambayo toshaka kwa mimi natoa haienee tena, inaweza kukulisha wapasteri wangapi? Inaweza kugharamia wapasteri wangapi? Inaweza kulipia pasteri ngani nyumba? Ifikia wakati mtu anaanza sema, acha nitoe ili watumishi wa Mungu waishi vizuri na kazi ya Mungu iendelee mbele. Hakuna mtu aliyetoa kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambaye Mungu alikosa kumbariki. Kumbuka ule mama ambaye nabii alipita kwake. Njaa ilikuwa katika Israeli. Wakati ule mvua ilikuwa imemaliza karibuni miaka 3.5 bila kunyesha. Watu wanakufa na njaa. Na ule mama mjane mtumishi akamtembelea nabii wa Mungu. Akamwambia, naomba maji ya kunywa. Mama akaenda kutafuta maji. Wakati mama anakimbia kuleta maji, mtumishi anasema, na uniletee kamkate kidogo kama kapu. Mama akasema, nilikuwa tayari kukupa maji, lakini habari za mkate usiniambie. Kwa sababu gani? Ninakuwa na kilo 1 ya bunga lugha ya huku kwetu, na niko nachunga niisonge leo magharibi, kisha kesho asubuhi nikufe na mtoto wangu. Na yeye anamuuliza, utakufa kwa sababu gani? Kwa sababu hapo kwa wazee wako na kilio walikufa na njala, pale kwa shefu wako na kilio walikufa na njala, chie wote tuko na kufa na njala. Lakini nabii akamwambia, unitengenezee kwanza. Ule mama akasakrifia maisha yake. Ule mama hakujua ya kuwa Mungu atabariki nyuma ya pale. Ule mama alijua, nitamsongea nabii hata kabunga, kisha kesho tunakufa na mtoto wangu. Lakini kwa sababu mama alisakrifia, hata ndivyo ya kusakrifia uhai wake, Mungu akazidisha ile bunga. Haleluya. Usiseme kwa sababu ningali tu na $80 ya kuzia watoto uniform, kwa hiyo mimi sitatoa zaka za chungu. Kwanza ile $80 haiko sifiza. Atoa uzia utawaeleza. Tenga sehemu kidogo ya Mungu.
Mungu ataona moyo wako mkunjufu na Mungu atakubariki. Asante sana kwa sababu ujumbe huu umeupokea na umefika vizuri. Unajua, tukishitukia hivi zaka za chungu kwa umetakia unaiandika zaka za chungu za senti sanfra. Haiwezekani. Unisikize kutenda, haiwezekani. Kunapata vile vitu nasema hii haiko sacrifice kwangu. Kunapata vitu hata kama uko etitia, unasema acha nitoe hiki kitu. Nimaliza hata juma mzima bila kuuza mega kwa sababu na mimi nimetoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Una sacrifice kitu fulani. Tutaona watu ambao wataleta masacrifice zao siku ya Sabato. Na wale watu katika mwaka ambao unakuja mtawashuhudia Mungu amewabariki. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Amen.